निचली गुणवत्ता की सामग्री से सड़क बनाने का आरोप लगाकर स्थानीय लोगों ने काम रुकवाकर कई दौर में विरोध प्रदर्शन किया। ये घटना नदिया जिले के चापड़ा थाना क्षेत्र के खाखुरा पोटा इलाके की है। बताया जा रहा है कि शनिवार को इस इलाके में 800 मीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसमें घटिया गुणवत्ता की पीच, रोड़ी और अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। लोगों ने जब इस बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचना दी तो ठेकेदार के कर्मचारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद इलाके के लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने देखा कि सड़क पर हाथ लगाते ही रोड़ी निकलने लगी। लोगों का मुख्य आरोप ये है कि सड़क निर्माण के लिए आवंटित धन का गबन किया गया है, नहीं तो इतनी घटिया सामग्री से सड़क क्यों बनाई जाती। इस मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने ठेकेदार के कर्मचारियों को रोककर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही चापड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से बातचीत कर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की। हालांकि स्थानीय निवासियों की एक ही मांग है कि सड़क निर्माण में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सही सामग्री नहीं लगाई गई तो वे काम नहीं होने देंगे। আমাদের এই যে পাইপলাইন যে কাজটা করা হইতো, এই পাইপলাইনের লোকের সঙ্গে টাকার কন্ট্যাক্ট নয়, তাহলে এই ধুলোগুলো এই ধুলোগুলো তো সব ভালো করে ধরে সব ধরতে দিতে হবে। হ্যাঁ, এগুলো রাতলা হোক, দুটো পাথর হোক, সেইগুলো তো মজবুত করে দিতে হবে। ধুলোর ওপরই আমাদের অভিযোগ, আমাদের রাস্তা খুব নিম্নমানের হচ্ছে, মানে এমন মানে পুরো পিচ তো দিচ্ছেই না, আর ধুলো মাটির ওপর তোমার পিচ পেট দিয়ে চলে যাচ্ছে। ড্রেনের রাস্তা মানে জলের পাইপ লাইন কাজ হয়েছিল, তাদের সাথে একটা কন্ট্যাক্ট করে নিয়েছিল যে টাকা মানে তাদের সাথে কিছু টাকা নিয়েছিল যে রাস্তা ঝাঁটিয়ে পরিষ্কার করে রাস্তা করার কথা। সেই টাকা নেওয়ার সত্ত্বেও এক চুল পরিমাণ তাদের টাকার কোনো কাজ করিয়ে রাস্তা ঝাঁটুয়নি, সেই তাদের ধুলোর ওপরই যে পরিমাণের পিচ দেওয়ার কথা সেই পরিমাণে দিচ্ছে না, পিচও দিচ্ছে না, সে পরিমাণে মাল কোনো মালই দিচ্ছে না, যে কারণে আপনারা রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছেন। এই এলাকার নাম কি? মানে আমরা লেবার কন্ট্রাক্টরের সাথে শুধু কথা বলছি, ইঞ্জিনিয়ার এখন আসেওনি, কথা মানে ডাকলেও কই আসছে না। কি নাম আপনার? আমার নাম নাজমুল হোসেন বিশ্বাস, গোগরাপোতা, নদীর ধারপাড়া।